അവസരത്തിനായി प्रभु ने हमको और एक अवसर दिया है प्रभु की उपस्थिति में संगति में इस तरह जुड़ने के लिए। ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജോജോ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-6 വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. आज एक भाई ने एक सवाल पूछा था प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय वाक्य 6 में, उस विषय में हम थोड़ा मनन करेंगे। വെളിപ്പാട് 20-6 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 6 में हम इस रीति से पढ़ते हैं। വായിച്ചോ. धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों को दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. तो दूसरा जो पुनरुत्थान के विषय में है, जो यहाँ पर जो भागी होंगे उनके विषय में है, जिसके बारे में हम देखेंगे आज। അവിടെ ഈ പുനരുത്ഥാന വിഷയത്തില് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 15 ദേവദാസനായ പൗലോസ് എഴുതുന്നത്. पुनरुत्थान का विषय में बहुत संदेह होने की वजह से पहला सप्ताह में भी इस विषय में संदेह हुआ था, जिसकी वजह से कोरिन्थीय मंडली में पौलोस ने 1 कोरिन्थी 15 के द्वारा पुनरुत्थान के विषय में वो वर्णन करता है। അവിടെ 1 കൊരിന്ത്യർ 15:1 അതിന്റെ 15:11 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 15-11 इस रीति से हम पढ़े। सो चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। 12 पढ़ना। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നൊരു ഉപദേശം, ഒരു ദുരുപദേശം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ പൗലോസിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ സഭകളിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്നു. पहला सप्ताह में पौलोस के समय में पुनरुत्थान नहीं है करके ऐसा एक दुरुपदेश उस समय में उस जमाने के लोगों में फैला था। അതിന്റെ കാരണം 2 തീമോത്തിയോസ് 2:18 दूसरा तिमोथी 2:18 पढ़ते समय में उसका कारण वहां पर बताया है। അവിടെ ഹ്യുമനിയോസും ഫിലോത്തോസും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു. അവർ സത്യം വിട്ടുമാറി പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം മറിച്ചു കളയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 1 തെസ്സലോനിയാണോ? 2 തീമോത്തി. Second Timothy chapter 2 verse 18. दूसरा तिमोथी 18 पढ़ना 2 का। जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। അപ്പോൾ അവിടെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഹുമനിയോസും ഫിലോത്തോസും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചിരുന്ന നമ്മളെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ പുനരുത്ഥാനം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് പുനരുത്ഥാനം, അല്ലാതെ ഒരു ശാരീരികമായ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നൊരു ഉപദേശം ആ കാലങ്ങളിൽ പരന്നിരുന്നു. उन दिनों में खास रीति से हुमेनियोस और जो फिलेतोस जो है, वो लोग दोनों ने सबसे बड़ा दुरुपदेश उन जमानों में उस समय के लोगों में उन लोगों ने फैला कर रखा था। और उन लोगों ने यह सिखाया था कि जब कोई एक व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, नया जन्म हो गया, तो तभी उसका एक आत्मिक पुनरुत्थान हो जाता है, वही पुनरुत्थान है और कोई प्रकार का शारीरिक पुनरुत्थान नहीं है करके इस तरीके से लोगों को सिखाया। അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫരീസിയരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുമുണ്ട്, സദൂക്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. സദൂക്യർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല, അക്ഷരീയമായ ഒരു പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. तो हम जानते हैं कि जब उस समय में जब मंडली में जब लोग एकत्र होते समय में क्या हुआ, फरीसी लोगों से भी लोग आते थे मंडली में, सदूकी लोगों से भी आते थे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सदूकी के लोगों के झुंड लोग जो पहले से ही मानते हैं कि पुनरुत्थान है ही नहीं, पुनरुत्थान होता ही नहीं है, वो है ही नहीं करके, वो लोग झुंड बनाकर मंडली के बीच में आकर लोगों को भरमाते थे और गलत उपदेश देते थे। അപ്പം എഫീസ്യ ലേഖനം 2:1 മുതൽ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പുനരുത്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച നമ്മളെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉയർപ്പിച്ചു, അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഇവിടെ അക്ഷരീയമായി ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന കല്ലാണ്.
तो हम जानते हैं कि एफएससी का पुस्तक पहला अध्याय दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि पाप और अधर्म में हम जो मरे हुए थे लेकिन मसीह के साथ हमें जिलाया करके, ये विषय नहीं है, बल्कि उसके अलावा एक दिन हम सभी लोगों का, ये तो एक शारीरिक जो जो नींव बात के विषय में अनुसार कि एक दिन हम सब लोगों का शरीर में भी हमारा पुनरुद्धान होकर हम लोग रूपांतर होंगे. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അക്ഷരീയമായി ശരീരത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചതുപോലെ തന്നെ സഭ മൊത്തമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനരുദ്ധാനം വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ്. तो इसके लिए जैसा यीशु मसीह सचमुच मरकर तीसरा दिन जी उठा था, उसी रीति से मंडली के लोग भी क्या होगा, एक दिन शारीरिक रीति से पुनरुद्धान होगा करके उस समय से पहले सप्ताह से प्रेरित लोगों ने ये एक उपदेश देकर सचमुच ऐसा पुनरुद्धान है करके तो उपदेश देकर सिखाया था. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനം അക്ഷരീയമായിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ 49 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. हमारा शारीरिक रीति से पुनरुद्धान होगा करके नए नियम में ही लगभग 40 के ऊपर बार बताया है. എന്നാൽ 20-ാം അധ്യായം റെവലേഷൻ 20-4 അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിലാണ് ഈ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുനരുദ്ധാനമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരേണ്ടത്. परंतु यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20 का 6 जब पढ़ते समय में सिर्फ पुनरुद्धान करके शब्द नहीं बोला गया, यहाँ पर पहला पुनरुद्धान करके एक शब्द बोला गया. हम जानते हैं कि इसके पहले बहुत बार पुनरुद्धान ये शब्द बहुत बार जिक्र किया गया है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में खास रीति से एक पहला पुनरुद्धान करके शब्द वापरा है. उस बात को हमें फर्क समझना है कि ये क्या है यहाँ पर. അതിനെ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ന്റെ 20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ മാർമികമായ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. पहला कोरिन्थी 15 का 20 से 23 पढ़ते समय में पुनरुद्धान के विषय में एक रहस्य रीति से यहाँ पर बताया है. അതിന് 22-ാം വാക്യം 22 पढ़े. और जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ 23-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, फिर 23 पढ़े. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആദ്യ ഫലം ഈ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഫലം അത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറയുന്നു. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मरे हुए में से जो पुनरुद्धान जब होगा उसमें से पहला फल जो है वो मसीह है करके कहता है. അപ്പൊ നമ്മള് ലേവ്യ പുസ്തകം 23-ന്റെ 10-ഉം 11-ഉം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് വായിക്കണ്ട, നമ്മളത് ഒരു പഴയ നിയമ ഒരു പ്രവചനമാണ്. लेवी का पुस्तक 23 का 10-11 पढ़ते समय में एक पुराना नियम में एक भविष्यवाणी लिखा गया है. അത് ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ആദ്യഫലമായി ഉയർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കൊയ്ത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കൊയ്ത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഒരു കറ്റ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പുരോഹിതൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നീരാജനം ചെയ്യണം. ആ നീരാജനം ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും കൊയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന കറ്റകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ്, പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചെത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ലേവ്യർ 23-ന്റെ 10-ഉം 11-ഉം വാക്യങ്ങളിലുണ്ട്. सिर्फ 10 पढ़ना, लेवी 23 का 10. इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत के पहले उपज का पूला याजक के पास ले आया करना. हाँ, तो वहां पर इजरायली लोगों को जब देश में पहुंचते समय में उन लोगों को ये आज्ञा दिया गया था कि जो उनका पहला फसल में जब उठने वाला जो पक्के खेत है उसका एक फूला उठाकर उन लोगों को आकर वहां पर बलि अर्पण करना है, उस विषय में समर्पण करना है करके कहता है, जो दिखाता है कि आने वाला मसीहा जो है पहला पुनरुद्धान का पहला फल है करके. അതാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന 23-ൽ അവിടെ ക്രിസ്തുവാണ് ആദ്യ ഫലം. तो उसी को कोट करते हुए पौलुस यहाँ पर पहला कोरिन्थी 15 का 23 में लेवी पुस्तक का जो भविष्यवाणी लिखा गया था 23 का 10-11 में, वही यहाँ पर पौलुस कहता है कि मसीह जो है पहला फल का पहला व्यक्ति है जो कटने के बाद दिखाया जाएगा. എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, और फिर अगला वाक्य हम पढ़ते हैं, ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ. और फिर वहां पर लिखा है कि फिर जो मसीह के है वो उसके साथ उसके लोग भी रहेंगे आगे. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തരും താൻ താന്റെ നിര എത്രയെന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ 23-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. और 23 में पढ़ते समय में हम पढ़ते हैं कि हर एक लोगों को अपने अपनी बारी से होगा. അല്ലല്ല, അവിടെ വിവിധ നിരകൾ, പുനരുദ്ധാനത്തിന് വിവിധ നിരകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഉണ്ട്.
जो पुनरुत्थान जो है एक अलग अलग स्तर में होता है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ क्रमांक एक एक क्रमांक में है. ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വരുന്നതിന് 2 ഘട്ടമുണ്ട്. तो ये क्रमांक को देखा जाए तो प्रभु का जो आगमन है उसका 2 भाग है. നമുക്ക് അത് തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. തെസ്സലോനിക്ക में हम पढ़ते हैं. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് തന്റെ മഹത്വ ശരീരത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. सबसे पहला बात हमें समझना है कि प्रभु अपना महिमादायक शरीर में जी उठा. എന്നാൽ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പല മരിച്ചവരെയും ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. परंतु प्रभु जब इस दुनिया में जीते समय में 33.5 साल में बहुत से मरे हुए लोगों को उसने जिलाया था. പക്ഷെ അവരാരും ആദ്യഫലമായിട്ട് ഉയർത്തവരല്ല, അവർ പിന്നെയും മരിച്ചുപോയി. परंतु वो लोग कोई भी पहला फल का पुनरुत्थान वो लोग नहीं है. क्यों? क्योंकि वो लोग जिंदा दोबारा जी उठने के बाद वो लोग फिर से मर गए. തന്നെയല്ല, കർത്താവ് തന്നെ ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷം 27:52 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. मती का पुस्तक 27 का 52 में हम पढ़ते हैं. അവിടെ കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ കല്ലറുകൾ പലരും പിളർന്നു. हम वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु जब का मृत्यु के दिन में क्रूस में जब मरते समय में बहुत से जो कब्र है खुल गया. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് 52 52 पढ़े. और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल 52 और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोते जी उठी. അപ്പം നിദ്ര പ്രാപിച്ച പല വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. तो जो उस समय में निद्रा पाए हुए जो मरे हुए लोग जो थे, जितने मरे हुए थे वो लोग तभी जी उठे. അത് കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. परंतु हम जानते हैं कि उसका अगला वाक्य जब पढ़ते समय में वो लोग ये कब्र कब वो लोग बाहर निकल कर आया, पुनरुत्थान के बाद वो लोग बाहर निकल कर आया. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പുനരുദ്ധാനം. तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान जो है, यीशु का पुनरुत्थान है, मरे हुए में से जो सबसे पहला पुनरुत्थान हुआ है, जो है पहला भाग. അതിനാണ് ആദ്യ ഫലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. उसी अर्थ में उसको पहला भाग करके कहा या पहला फल कहता है. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ രഹസ്യ വരവിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1-ാം നിര, അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ. 1-ാം നിരയിൽ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പദം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहला फल मसीह उठ जाने के बाद फिर अपने अपना बारी से मतलब एक एक क्रमांक है, अगला क्रमांक एक एक क्रमांक फिर उठेगा. अगला क्रमांक है जो हम लोग पहला तेस्सलोनी 4:16 में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि आज मसीह में जो मरे थे वो जी उठा करके कहता है. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവർ എന്നും ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം പ്രത്യേകമാണ്. അവിടെ 1 തെസ്സലോനിക്കർ അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. तो उसको पहला तेस्सलोनी 4:13 से पढ़ते समय में वहां पर जो मसीह में है करके, मसीह में जो सोए है करके बोलकर मसीह में जो है उनके लोगों के बारे में कहा गया है. അപ്പോൾ കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ, तो मसीह में जो सोए हैं, നമ്മൾ അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 16 में हम पढ़ते हैं कि കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ. അപ്പം ഈ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്ഷരീയമായിട്ട് അവര് ശരീരം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ്. तो वहां पर देखो, जब बड़ा तुरैया फूकर स्वर्ग से आएगा और प्रधान दूत का आवाज है और परमेश्वर का जो तुरैया फूके जाने के बाद तो क्या होगा, उसके बाद मसीह में जो मरे थे वो लोग मसीह में जो मरे हैं वो पहला जी उठेंगे. मतलब ये लोग कौन है? जो सचमुच शारीरिक रीति से जिनका मृत्यु हुआ था उनको एक रूपांतर शरीर मिलेगा. അപ്പൊ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട്. വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. അത് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മളെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് മരിച്ചതല്ല, അത് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചത് എന്നുള്ള വിത്ത് എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो इसलिए हम लोग जब जो मरे हैं करके बोलते समय में उसको 2 संबंध के विषय में 2 अर्थ में बताया गया है. एक है मसीह में मरना और मसीह के साथ मरना. मसीह के साथ मरने के विषय में हम देखते हैं कि जो कोई प्रभु में विश्वास करता है, वो क्रूस पे जो विश्वास करता है वो मसीह के साथ मरा है करके हम लोग रोमियो के पुस्तक में बहुत जगह पर हम इस रीति से पढ़ते हैं. तो मसीह में मरना और मसीह के साथ मरना दोनों अलग अलग बातें हैं. നാം സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തോടെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചതിന്റെ ഏകീഭാവമായിരുന്നു.
जब हमने बपतिस्मा लेते समय में क्या हो गया, मसीह के साथ मरने का एकता में हम एक हो गए। അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പദമാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചവർ. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ശരീരമായിട്ട് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നു. तो ये सिर्फ नया नियम में ही एक घटना है जो इस विषय में हम देखते हैं कि मसीह के साथ मरना। इस रीति से जो कोई मसीह के साथ मरा है उन लोगों को वो भाग्य मिलता है कि शारीरिक रीति से मरते समय में वो लोग मसीह में मरते हैं। അപ്പോൾ പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ ഏക ശരീരമാകുമാറ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഈ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പെടും. तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब पेंतकोस्त का दिन से लेकर जो जिस किसी का नया जन्म होकर आत्मा का बपतिस्मा मिला है, वो लोग सब लोग इस अवस्थे में पहुंच चुके हैं। इस मसीह के साथ मरकर फिर मसीह में मरने का दशा में वो लोग पहुंच चुके हैं। അതാണ് ഒന്നാം നിരയിലുള്ളത്. उसी को कहते हैं पहला भाग। അതായത് പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും കർത്താവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ അവർ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കും. मतलब क्या है कि ये नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग जो मसीह में मरे हैं, और जब प्रभु का आगमन में, जब रहस्य आगमन होगा, जब रैप्चर होगा, उस टाइम में जब प्रभु मध्य आकाश में जब प्रकट होते समय में मसीह में जो पहले मरे हैं वो लोग पहला जी उठेंगे और रूपांतर शरीर मिलेगा। അതിനകത്ത് പഴയ വിശുദ്ധന്മാർ അന്നേരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കയില്ല. तो ये जब पुनरुद्धान होते समय में, जब रैप्चर होते समय में, उस समय में पुराना नियम का विश्वासी लोग का रैप्चर नहीं होगा, उन लोग का पुनरुद्धान नहीं होगा। അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ നിര സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ, ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഹളം ധ്വനി 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം അത് ഒന്നാം നിരയിലുള്ള വിശ്വാസികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ. ഏത് ഈ 2000 വർഷമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ രക്ഷണ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ അല്ലെ സുവിശേഷത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക. അത് ഒന്നാം നിര. तो इसके लिए पहला फल मसीह होने के बाद फिर जो बारी में जो आता है, अगला बारी क्या रहेगा, वो नया जन्म पाए हुए हर एक विश्वासी लोग जो 2000 साल पहले पेंतकोस्त का दिन से जो शुरू हुआ, मंडली का जो समय शुरू हुआ, कलीसिया का जो शुरू हुआ, अनुग्रह का जो समय शुरू हुआ, उस समय से लेकर मसीह में जो मसीह के साथ जो मरे हुए अनुभव में हर एक विश्वासी लोग जो इसका मसीह में नया जन्म हुआ है, और वो लोग मसीह के साथ मरा हुआ व्यक्ति जो शारीरिक रीति से मसीह में मरा, वो लोग सब जी उठेंगे और रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। वो है पहला बारी में उठा लिया जाएगा। ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിരയാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിരയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യം കർത്താവിന്റെ സഭയിലുള്ളവര്, രണ്ടാമത് പഴയ വിശുദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ, ആദാം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വ്യക്തി വരെയും പഴയ നിയമത്തിലുള്ളവർ കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത, അതായത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വരുന്ന സമയത്താണ് ആ വിശുദ്ധന്മാർ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. तो ये है पहला बारी हुआ। दूसरा बारी में क्या है, दूसरा बारी में होते समय में पहला बारी में क्या था, सिर्फ नया जन्म पाए और विश्वासी लोग जो कलीसिया के भाग है, मंडली के भाग है, वही लोग ही रैप्चर होंगे। प्रभु का जो रहस्य आगमन में जब प्रभु आएगा उठा लिया जाएगा, ये रैप्चर में होने वाली बात है। दूसरा बारी उन लोगों के बारे में है जो है पुराने नियम के लोग, जो पुराने नियम के वाचा में अनुसार था, जो आदम से लेकर पुराने नियम का जो आखिरी विश्वासी है, जो पुराने नियम का अवस्था में है, वो लोग रहेगा। उन लोगों का भी होगा जब प्रभु महिमा में जब प्रकट होकर आते समय में, जब सब लोग देखेंगे, सबका नजर उस पर पड़ेगा, तब वहां पर क्या होगा, पुराना नियम का विश्वासी लोग जाग उठेंगे। उसके विषय में जब हम लोग दानियल का पुस्तक 12 में पढ़ते समय में उसका 1-2 में हम देखते हैं। उसी समय मिखाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। Okay. भूमि के नीचे ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പൊടിയിൽ നിദ്ര പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. 2 पढ़ना। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। तो भूमि के नीचे जो बहुत लोग सोए हैं वो लोग सब जाग उठेंगे। നമ്മൾ ദാനിയേലിനോട് പറയുമ്പോൾ दानियल के विषय में हम देखते हैं, കർത്താവിനോട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അവിടെ അതിന്റെ 11 മുതലുള്ള 12-ന്റെ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 12 का 11 से जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ
उसका 13वां वाक्य, നീയോ അവസാനം വരുവോളം പോയിക്കൊള്ളുക. അവസാനം എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹോദരവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമദോൻ യുദ്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ അവസാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 13 पढ़ना। अब तो जाकर अंत तक ठहरा रहा। ഓക്കെ. तो अंत तक ठहरा रह करके बोला। अंत तक मतलब कभी तक? अंत समय मतलब महाक्लेश का अंतिम समय होकर जब आर्गमदगोन का युद्ध होगा, उस युद्ध के समय में जो आखिरी दिन रहेगा, वहां पर जब प्रभु आएगा, महिमादायक प्रकट होगा, उस दिन के समय की बात है, वो है अंत दिन। നമ്മളവിടെ 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 12 का 7 में हम पढ़ते हैं, 7 पढ़े। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। ഓക്കെ. അവിടെ ഒരു കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. കാലവും കാലങ്ങളും കാലാർത്ഥവും ചെല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.5 വർഷമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो वहां पर उस देश को जो है 3.5 साल का जो समय दिया गया है करके वहां पर हम पढ़ते हैं। ഇത് നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:14 അനേക ഫലത്തും അതുണ്ട്, നമുക്ക് അത് എടുക്കണ്ട. और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय में जब पढ़ते समय में वहां पर भी इस रीति से हम देखते हैं बहुत से जगह पे, लेकिन वो सब भाग नहीं ले रहे। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് 7ാം വാക്യത്തിൽ ദാനിയേല് 12:7 വായിക്കുന്നത് 3.5 വർഷം, അതായത് 1260 ദിവസം. तो वो 1220 दिन के बारे में वहां पर बताया गया है। എന്നിട്ട് അതിന്റെ 12ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, और फिर उसके बाद 12वां वाक्य में कहता है ഒരു 30 ദിവസവും കൂടെ പിന്നീട് കൂട്ടിയാണ് 1290 ദിവസം ചെല്ലുമെന്ന്. तो वहां पर जो इसमें से और दिन उसमें जोड़ा जाता है, जिसके वजह से वो लगभग 1353 डेज उसमें जुड़ जाता है। അവിടെ 30 ദിവസം 1290, അതിന്റെ 12ാം വാക്യം. यस, तो वो 1000 जो 1290 है, उसमें दिन जो 30 दिन उसमें जोड़ा जाएगा। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെയും ഒരു 45 ദിവസം കൂടെ കൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, 1335 ദിവസം ചെല്ലും. ഇതാണ് അതിനുശേഷമേ ദാനിയേൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. उसके बाद फिर और 40 दिन उसमें जोड़ दिया जाता है, जो 12 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं समय में, जो हम देखते हैं कि 1353 डेज उसमें आ जाता है। ये दिन, इतने दिन हो जाने के बाद ही दानियल फिर उठ रहा है। അപ്പൊ നമ്മൾ യോബിന്റെ പുസ്തകം 19:25 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, अय्यूब का पुस्तक उसका 19वां अध्याय 19 चैप्टर, അതിന്റെ 25 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, उसका 25 में जब हम पढ़ते हैं, सॉरी 19:25 25 पढ़े। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കും. മലയാളത്തിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അതായത് കർത്താവ് അവന്. അപ്പൊ ദാനിയേൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? അവിടെ നമ്മളെ സക്രിയ പ്രവചനം 14:4 അത് യോബ് പറയുന്നത്. അതായത് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ എർത്ത്, അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ. അവൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നല്ല, അവൻ ഭൂമിയിൽ കാല് പതിക്കും. तो अंत में जब वो पृथ्वी पर खड़ा होगा के बारे में है, जो हम लोग जकरिया का पुस्तक में हम लोग 14 अध्याय में पढ़ते समय में, जब प्रभु ओलीव पर्वत पर पैर रखने के दिन का विषय में जो भविष्यवाणी किया गया था जकरिया का पुस्तक में, उस विषय में अय्यूब वहां पर कहता है कि मेरा मसीह जो बचाने वाला, छुटकारा देने वाला, वो पृथ्वी के अंत में उस दिन खड़े रहेगा। അതാണ് നമ്മള് സക്രിയ പ്രവചനം 14:4 വായിക്കുന്നത്. അവന്റെ കാൽ യെരുശലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കും. जकरिया 14 का 4 में पढ़ते समय में वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसका जो पैर है ओलीव पर्वत के ऊपर खड़ा रहेगा। ഇതാണ് ദാനിയേൽ പറയുന്നത്. അവന്റെ കാൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ ശരീരത്തോടുകൂടെ ഞാൻ കാണും. उस विषय में है अय्यूब वहां पर कहता है कि जिस दिन मेरा प्रभु पृथ्वी पर पैर रखेगा, तब मैं मेरा उद्धार करता प्रभु को मैं देखूंगा। അപ്പോൾ ദാനിയേൽ ഉയർക്കുന്നത്, ഇയ്യോബ് ഉയർക്കുന്നത്, പഴയ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഉയർക്കുന്നത് സഭ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ആ ഹെർമദോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് മശിയ ഇറങ്ങി വന്ന് അവന്റെ കാൽ ഒലിവുമലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ. तो इसके लिए जो
पुराने नियम के विश्वासी लोग, जैसे अभी अय्यूब के बारे में पढ़ा, दानियल के बारे में पढ़ा, ये पुराने नियम के विश्वासी लोग, ये लोग कब जी उठेंगे? मंडली का उठा लिया जाने के बाद, फिर महाक्लेश का अंतिम समय में, अरमगदोन का जब युद्ध होगा, उस युद्ध के अंतिम समय में जब प्रभु यीशु मसीह महिमादायक प्रकटीकरण में प्रभु प्रकट होकर सबके सामने ओलीव पर्वत पर जब वो पैर रखेगा, उस पैर रखे इजराइल को जब बचाने आएगा, उस दिन पुराने नियम के जितने भी विश्वासी लोग हैं, प्रभु उन सबको जिलाएगा। അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിര. वो है दूसरा भाग। हम देखते हैं कि बारी बारी से लोग उठा लिया जाएगा करके हमने जो पहला कोरिन्थियर 15 में हमने पढ़ा, तो वो अगला बारी है, वो दूसरा बारी है जो पुराने नियम के विश्वासी लोग उठा लिए जा रहे हैं। അപ്പം പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ഒന്നാം നിര എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടും. അതാണ് ഒന്നാം നിര. രണ്ടാമത്തെ നിര കർത്താവ് ഹെർമദോൻ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഉയർക്കപ്പെടും. അതാണ് രണ്ടാം നിര. तो बारी बारी में उठा लिया जाएगा करके बोलते समय में हम देखते हैं कि पहला फल प्रभु यीशु मसीह उठा लिया जाने के बाद फिर अगला बारी जो है नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग, जो मंडली है, कलीसिया है, जिसका नया जन्म हो गया है, वो लोग रैप्चर के दिन सब लोग रहस्य आगमन में उठा लिया जाएगा, मध्याकाश में रहेगा, जो है अगला बारी का पुनरुद्धान। उसके बाद और एक बारी का पुनरुद्धान होने वाला है, जो है अरमगदोन के युद्ध के अंत समय में पुराने नियम के विश्वासी लोग जो निद्रा पाए हैं, जो सोए हैं, वो लोगों का प्रभु अंतिम दिन में प्रभु उनको जिलाएगा। वो है अगला बारी का पुनरुद्धान। इस तरह तीन बारी, पहला प्रभु का बारी, दूसरा मंडली का बारी, और फिर हम देखते हैं तीसरा पुराने नियम के विश्वासी लोगों का बारी। ഇനി നമ്മള് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, रेवलेशन का पुस्तक उसका 6 का 9 से जब हम पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं അവിടെ മഹോദരവ സമയത്ത് പീഡനത്തിൽ, അതായത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്, യഹൂദന്മാരുണ്ട്. वहां पर प्रकाशित वाक्य 6 का 9 से 11 पढ़ते समय में जो महाक्लेश के समय में कुछ लोग हैं, यहूदी लोग, जो पीड़ा सहकर महाक्लेश के समय में वो लोग का गर्दन काटा जाएगा, या वो लोग शहीद हो जाएंगे, रक्त साक्षी होंगे, उन लोग को मरना पड़ेगा। ആ ആത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേഹികളെ യാഗപീഠത്തിന് കീഴെ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ 6:9 വായിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് 6:9 വായിക്കുന്നു. प्रकाशित वाक्य 6 का 9 में पढ़ते समय में, वो समय में जो महाक्लेश की पीड़ा में जो मरे हुए लोग हैं, उनके प्राण थे वेदी के नीचे दिखा करके प्रकाशित वाक्य 6 का 9 में हम पढ़ते हैं। അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാണ്. ये प्राण लोग, ये लोग प्रभु को के सामने पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। 10-ാം വാക്യം, 10वां वाक्य में, വിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ നാഥ, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ന്യായവിധിയും പ്രതികാരവും നടത്താതിരിക്കും എന്നവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും വെള്ളനിലയിൽ കൊടുത്തു. അവരെ പോലെ കൊല്ലപ്പെടുവാനുള്ള സഹവൃത്യന്മാർ സകലരും വന്നു തികയോളം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാരുടെ നിരയുണ്ട്. അവര് എല്ലാവരും തികയുമ്പോൾ അവർ മാത്രം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിര. അത് ഹെർമദോൻ യുദ്ധത്തിൽ കർത്താവ് വന്ന് ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കൊലയാളികളെല്ലാം അവരുടെ സംഖ്യ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹെർമദോന്റെ മധ്യത്തിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അനേകര് യഹൂദന്മാർ മരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മരിച്ചവരുടെ, അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ച യഹൂദന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം മൂന്നാം ഘട്ടമായിട്ട് വരും. और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा? और उनमें से हरेक जो श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे नाई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना होगी। तो देखो महाक्लेश के समय में क्या होगा, यहाँ पर शुरुआत में जो बहुत सारे यहूदी लोग मरे, तो उसके अलावा और भी उनका संख्या बाकी है, गिनती बाकी है ये संख्या में जुड़ जाने के लिए। उनका संख्या कब पूरा होगा? जब अरमगदोन का युद्ध का समय में आते समय में, उस समय युद्ध के समय में बहुत सारे यहूदी लोग उस समय में मरेंगे। उस यहूदी लोग भी सब जब मर जाने के बाद प्रभु फिर क्या करता है, बचे हुए यहूदियों को जब बचाने आने के बाद, उसके बाद फिर प्रभु वहां पर हम देखते हैं कि जो मरे हुए, इस रीति से इधर के जो मरे हुए यहूदी लोग थे, जो जिनका प्राण यहाँ पर वेदी में रखा था, वो लोग सब लोग को प्रभु जिलाएगा। ये लोग तीसरा बारी के लोग हैं। तो पहला मंडली को उठा लिया जा रहा है, उसके बाद दूसरा बारी में प्रभु पुराने नियम के विश्वासी लोग को आएगा। तीसरा बारी है यहाँ के जो यहूदी लोग, जो महाक्लेश के समय में मरा, अरमगदोन के युद्ध तक मरा, वो सभी लोगों को प्रभु तीसरा बारी में उठाएगा।
അപ്പോൾ നമ്മള് 20 അധ്യായത്തിന് 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ हम लोग 20:4 में जब हमने पढ़ा മഹോദരവ് സമയത്ത് അതിന്റെ അവസാനം വരെയും കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു അംഗസംഖ്യയുണ്ട്. അത് പൂർത്തീകരിച്ച കാര്യമാണ് അവിടെ 20:4 മുതൽ വായിക്കുന്നത്. 20:4 पढ़ते समय में हमने जो प्रकाशित वाक्य 6 में अध्याय में हमने पढ़ा, जो महाक्लेश के समय में यहूदी जो मरे हुए विश्वासी लोगों का, जो उस समय के महाक्लेश के समय में मरे हुए लोगों का, जो पवित्र संत लोगों का मृत्यु है, उनका एक संख्या है. वो संख्या जब पूरा होगा तो उनको फिर प्रभु उठाकर उनको प्रभु जिलाएगा करके वो है 20:4 में पढ़ते हैं. ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു, അവയെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു, യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചന നിമിത്തവും തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ. ഇതാണ് നമ്മള് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുടെ അംഗസംഖ്യ തീരുന്നതാണ്. അവരാരാണെന്ന് അറിയാമോ? അവര് യേശുവിന്റെ വചന നിമിത്തവും തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിമേലും കൈമേലും അതിന്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ദേഹികളെയും ഞാൻ കണ്ടു. അവർ ജീവിച്ചു 1000 ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് പോകണം. അപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് ക്രിസ്തു രാജാവായി തീർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് 3-ാം നിരയിലുള്ള മാറ്റണമായ വിശുദ്ധന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ഉയർപ്പിയ 3-ാം നിര. ഇതിനെയാണ് ഈ 3 നിരയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 1-ാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. 20:4 का बी पार्ट पढ़ना. और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी. वे जीविता होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे. तो ये लोग कब इनका सर काटा गया या शहीद हुआ और किस कारण था? वो लोग ने मूर्ति के सामने दंडवत ना करने की वजह से महाक्लेश के समय में ये लोग का सिर काटा गया था और आर्मगदोन के युद्ध तक इनका हत्या होता रहा. तो प्रभु कब फिर क्या करता है? ये लोग फिर से जी उठे, ये लोग जीवित हुए करके कहता है. कब? जब मसीह ने 1000 साल का राज्य प्रभु ने स्थापना करते समय में, उस स्थापना में जो महाक्लेश के समय में जितने लोग मरे थे, जिन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया और छाप नहीं लिया, उन लोगों को प्रभु जिलाकर प्रभु उनको जिलाता है. ये लोग है तीसरा भाग जो हम देखते हैं. इस तरह पहला भाग जो मंडली है, दूसरा भाग जो पुराने नियम के विश्वासी है, और जो तीसरा भाग है जो उस समय में शहीद हुए जो यहूदी लोग है. ये 3 लोगों का पुनरुद्धान मिलकर हम देखते हैं. ये लोग है पहला पुनरुद्धान का बारी जो प्रकाशित वाक्य 20:6 में हम पढ़ते हैं. അപ്പോൾ ഈ ഹെർമോദ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടെ വിശദീകരണം വേണം. ആ സമയത്ത് മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടെ വിശദീകരണം വേണം. जो आर्मगदोन के युद्ध के समय में जो लोग मरेंगे उसके बारे में थोड़ा विवरण और थोड़ा रहना जरूरी है, थोड़ा जानकारी और देना चाहता हूँ. ദാനിയേൽ 12:7 1260 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് മശിഹ വരുന്നത്. അതായത് 3.5 വർഷം കഴിയും മശിഹ വരും. പക്ഷെങ്കിൽ മശിഹ വന്നതിന് ശേഷവും ഇവര് പിന്നീട് കർത്താവ് പിന്നെയും ഒരു 30 ദിവസവും പിന്നെ ഒരു 40 ദിവസം, അങ്ങനെ 75 ദിവസം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട്. तो हम देखते हैं दानियल का पुस्तक 12 अध्याय का 7 में जो 3.5 साल का समय जो यहूदियों को दिया था जहां पर महाकष्ट होगा, इस कष्ट में प्रभु वहां पर थोड़ा और दिन उनको जोड़कर लगभग 50 दिन उनको और जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस दिन का बढ़ने की वजह से और भी लोग शहीद हो रहे हैं. 12:7 വായിക്കുന്നത് 1260 ദിവസം. जो 7 में हम पढ़ते हैं वो जो 3.5 साल का है, അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്. तब प्रभु आएगा. അപ്പൊ ഹെർമോദോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നീളുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യം 12 പറയുന്നു 1290 ദിവസം, പിന്നെ പറയുന്നു 1335 ദിവസം. 1335 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അതായത് ഈ രക്തസാക്ഷികൾ മരിക്കുന്നത്. तो यहाँ तो जैसे तो प्रभु का आगमन यहाँ पर जब आते समय में 3.5 साल के बाद हो जाने के बाद फिर वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं कि उसमें जो 1290 दिन के विषय में वहां पर बोला गया है जो 11 वाक्य में है. उसके बाद 12 वाक्य में हम देखते हैं कि 1353 डेज का जोड़ा जाएगा. तो ये 1353 डेज तक वहां पर जो आर्मगदोन का युद्ध का जो समय है वो चलता रहेगा और वहां पर लोग शहीद होते रहेंगे. അപ്പോൾ നമ്മള് പിന്നെ ഈ 3.5 വർഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:7 12:14 പിന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:11 13:2 ഇതെല്ലാം 3.5 വർഷമുള്ള സോളാർ
അല്ലാത്ത ലൂണാർ ഡേയ്സ് ആണ് ഈ 1260 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 42 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3.5 വർഷം. അപ്പോഴാണ് യേശു വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ കാൽ ഒലിവുമലയിൽ നിൽക്കുന്നതും പടയനും വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഉയർക്കുന്നതും. പിന്നെയും 75 ദിവസവും കൂടെ കർമ്മദ യുദ്ധം തുടരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ രക്തസാക്ഷികളുടെ അംഗസംഖ്യ ഒരു പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് 1335 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉയർത്തെഴുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നിര. तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते समय में जो क्या हो रहा है कि प्रभु ने जो 1200 यहूदी लोगों के विषय में 3.5 साल का जो समय दिया गया है, तो यहूदियों का जो कैलेंडर अगर हम देखा जाए तो वो हमारा सूरज का कैलेंडर नहीं है, वो चंद्र जो चांद का कैलेंडर का गिनती के हिसाब से। तो उन लोगों को जब 1 साल का विषय में जब बोलते समय में उनको जो 3.5 साल का जो समय दिया गया है वो 1260 का समय है जो 3.5 साल का होता है। ये दिन के विषय में ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य 11, 12, 13 अध्याय में पढ़ते समय में 3.5 साल 45 मंथ्स या 1260 करके ऐसा दिन के विषय में बोला गया है। इसमें 30 दिन और जोड़ा जा रहा है, जो हम लोग दानियल का पुस्तक में हम लोग पढ़ते समय में उसका 12 का 12 पढ़ते समय में 30 दिन जोड़ा, और उसके बाद और हम लोग ने 12 का 12 में पढ़ते समय में और 45 डेज उसमें जोड़कर जो हम पढ़ते हैं कि 1353 डेज वहां पर हो रहा है। तो ये समय तक युद्ध हो रहा है। तो लेकिन 3.5 साल के बाद जो महाक्लेश का जो 3.5 साल का जो अंतिम समय में प्रभु ओलिव पर्वत में पैर रखेगा, लेकिन उसमें 75 डेज और दिन युद्ध होगा। और जैसे जैसे युद्ध चलता रहेगा, जो शहीद जो लोग हैं, प्रभु के संत लोग हैं, वो लोग शहीद होते रहेंगे। वो शहीद का अंत हो सब तक जो 75 डेज एक्स्ट्रा हो गया, वो उस दिन तक वो लोग शहीद होते रहेंगे। അപ്പോൾ ഈ 3 ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അവന്റെ രഹസ്യ വരവിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടും, അത് ഒന്നാം നിര. രണ്ടാമത് കർത്താവ് 3.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മഹോദ്രവത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിലെ 1260 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് വരും, ഒലിവിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും ഉയർക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹർമദ യുദ്ധം തീരുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ. ഈ 3 ഘട്ടത്തെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. तो इसलिए तो अभी हम देखते हैं 3 बारी को हमने देखा, 3 क्रमांक को हमने देखा। पहला क्रमांक था प्रभु उठा लिए, प्रभु का उठा लिया जाए, प्रभु का पुनरुत्थान के बाद की बात है। पहला फल तो प्रभु है, हम जानते हैं। उसके बाद का क्रमांक देखते समय में पहला क्रमांक जो पहला बारी है जो मंडली का है, जो रैप्चर होगा, रहस्य में रैप्चर होगा। प्रभु उन लोगों को, हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोगों को प्रभु आएगा, उठाएगा, मध्य आकाश में लेकर जाएगा। उस समय में प्रभु मध्य आकाश में खड़ा है, तो वो स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया जा रहा है नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि 3.5 साल का जो समय है, जहां पर इजराइल को सबसे ज्यादा महाविपत्ति उनके ऊपर आएगा, क्लेश आएगा, महाक्लेश का समय उनके ऊपर आएगा। उस समय के अंत समय में 3.5 साल का अंत में प्रभु ओलिव पर्वत में पैर रखकर इजराइल को बचाने का जो समय आते समय में, उस समय में क्या होगा, प्रभु पुराने नियम के विश्वासियों को उठाएगा। वो है दूसरा बारी। पहला बारी कलीसिया है, दूसरा बारी है पुराने नियम के विश्वासी लोग। उसके बाद 1260 दिन का जो महाक्लेश हो जाने के बाद, 3.5 साल का महाक्लेश के बाद, उसके बाद 75 दिन और जोड़ा गया, 75 डेज और जोड़ा गया है। उस दिन का अंत तक जो आर्मगदोन का युद्ध है वो चलता रहेगा। उसके अंत में रहेगा सारा प्राण जो वेदी के वहां पर रखा था, जो रो रहे थे, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट का जो चिन्ह चाप नहीं लिया, उन लोगों को तभी 75 डेज के बाद आखिरी में उनको उठाएंगे। അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മഹാപീഡന കാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11-ന്റെ 11-ഉം 12-ഉം വാക്യത്തില് 2 സാക്ഷികൾ മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. इसके बीच में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में 11 और 12 अध्याय पढ़ते समय में 2 गवाह लोग आकर मरते हैं करके हम देखते हैं। അവരും ഈ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പെടുന്നവരാണ്. वो लोग भी ये पहले पुनरुत्थान का बारी है। तो हमने जो बारी हमने देखा, पहला मंडली, फिर पुराने नियम के विश्वासी लोग, फिर जो शहीद हुए महाक्लेश के समय में शहीद हुए विश्वासी लोग, और अभी ये 2 गवाह देने वाले लोग, ये लोग सब लोग पहले पुनरुत्थान का में होने वाले लोग हैं। ഇനിയും നമ്മള് ഇനിയും വേറൊരു പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ട്. അതിന് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അതായത് അതിന്റെ 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ इसके अलावा एक दूसरा पुनरुत्थान भी है। वो बस वो संख्या समझने के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, उसका 5वां वाक्य में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं, മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ 1000 ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല.
20:5 पढ़े। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान അപ്പൊ है। 1000 കൊല്ലം കർത്താവ് ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:12 മുതൽ 12 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:12. तो यहाँ पर क्या हो गया, हजार साल तक के पहले तक जितने भी दुष्ट लोग, पापी लोग जो दुनिया में पृथ्वी में मरे थे, वो सब लोग पापी लोग जो दुष्ट लोग हैं, 1000 साल के बाद का उन लोग का पुनरुद्धान हुआ। जो हम लोग 20 का 12 अध्याय में पढ़ते, 12 वाक्य में पढ़ते समय में, जो सफेद सिंहासन के समय में ये लोग सबको प्रभु जिंदा वापस पुनरुद्धान कर रहा है, उनको न्याय करने के लिए, जो सफेद सिंहासन में होने वाला है। അപ്പോൾ ഈ ദുഷ്ടന്മാർ മാത്രമേ അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നുള്ളൂ. तो ये 20 का 12 में पढ़ते समय में वहां पर जो जितने भी लोग का पुनरुद्धान हुआ, जो सफेद सिंहासन के सामने खड़े हुए, ये लोग सब दुष्ट पापी लोग हैं, और सिर्फ दुष्ट मरे हुए दुष्ट पापी लोग ही यहाँ पर उनका पुनरुद्धान यहाँ पर हो रहा है, जिलाया जा रहा है। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 24:15 പൗലോസ് താനെ ഒരു വാദത്തിൽ പെടുമ്പോൾ താനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക്. अपोस्तल प्रवृत्ति ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ അതിന് 24:15. 24 का 15 प्रभु पौलोस वहां पर एक विवाद में आते समय में ये बात कहता है। 15 पढ़े। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। ഓക്കെ, അപ്പൊ നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ 3 ഘട്ടമായിട്ട് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. तो ये धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुद्धान होगा करके अभी हम यहाँ पर पढ़ा। तो धर्मी का पुनरुद्धान के विषय में था, जो हमने देखा 3 बारी में होने वाला पुनरुद्धान है। मंडली का पुनरुद्धान, और पुराने नियम का विश्वासियों का पुनरुद्धान, और महाक्लेश में मरे हुए संत लोग और 2 गवाह, ये लोग सब लोग बारी बारी में उठा लिया जाएंगे, जो पहला पुनरुद्धान का भागी है। അത് കഴിഞ്ഞ് 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം उसके बाद 1000 साल हो जाने के बाद നീതികെട്ടവരുടെ പുനരുദ്ധാനം, अधर्मी लोगों का पुनरुद्धान होगा। അത് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് വചനത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഇനി നടക്കും. तो उसको दूसरा पुनरुद्धान करके भले ही बाइबल में बोला नहीं है, लेकिन ये दुष्ट लोगों का पुनरुद्धान वहां पर होने वाला है। കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5:27-28 വാക്യങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5:27-28. यूहन्ना का सुसमाचार 5 का 27 और 28 में भी यीशु मसीह खुद ये बात कहता है। जॉन गॉस्पेल 5:26-27-28 में पढ़े। 27-28। उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29 पढ़ना। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിത്യജീവനായിട്ട് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്നവര് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം. तो जैसा अब तो वहां पर एक पुनरुद्धान है जो अनंत काल का जीवन के लिए है, पुनरुद्धान होने वाला है। उसका हो जाने के 1000 साल हो जाने के बाद दुष्ट लोगों का पुनरुद्धान है, जो दंड पाने के लिए पुनरुद्धान करेगा, जो 1000 साल के बाद सफेद सिंहासन रखकर प्रभु न्याय करेगा। പിന്നെ 1 കൊരിന്ത്യർ 15:24 എന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റോടെ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ താമസിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. और पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में भी हम एक वाक्य हम पढ़ते हैं। 24 പിന്നെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു 1000 കൊല്ലം രാജ്യം ഭരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ രാജ്യം പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് വരുന്നത്. 24 पढ़ना। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। तो ये अंत होगा। ये अंत कभी है? 1000 साल के हो जाने के बाद प्रभु सारा अधिकार वापस पिता को सौंपता है। അപ്പോൾ ഈ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് 3 നിര നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ പാപികളുടെ പുനരുദ്ധാനം, അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഇവരെ എല്ലാം നരകത്തിൽ ഇടുന്നത്. പിന്നെ കർത്താവ് രാജ്യം പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കും. तो इसके बाद हम देखते, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो है पुनरुद्धान के विषय में देखा, पुनरुद्धान का क्रमांक को देखा, बारी बारी को देखा। मंडली का पुनरुद्धान, पुराने नियम का विश्वासियों का पुनरुद्धान, महाक्लेश में जो सताए गए संत लोगों का पुनरुद्धान, 2 गवाह का पुनरुद्धान, ये पहला पुनरुद्धान का भाग है। उसका 1000 साल हो जाने के बाद सारे दुष्ट लोगों को प्रभु जिलाकर उनको पुनरुद्धान कर उनको न्याय करेगा। वो ये 1000 साल के बाद होने वाली बात है। इस तरह ये सब करके जब अंत होने के बाद यीशु मसीह वापस अपना राज्य और अधिकार सब कुछ पिता के पैरों तले रखकर सौंपेगा। ഇനിയും അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം കൂടെ ഉണ്ട്.
इसके बीच 11 പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു വിശേഷാൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്ന വിശ്വാസികളിൽ തേജസ്സിന്റെ നിരക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഉന്നതമായ തേജസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അതാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 15:36-37 വായിക്കുന്നത്. അതായത് തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ജഡശക്തികളെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തേജസ്സിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത്. तो इसके अलावा एक छोटा सा एक विषय है, पौलुस अपने जीवन में जब वो कहते हैं समय वो कहता है कि मैं बाकी लोगों से, बाकी विश्वासियों से एक खास विशेष पुनरुद्धान चाहता हूं करके बोला गया है। वो किसके आधार पर है? इस दुनिया में जीते समय में कैसा उसने अपने अभिलाषा के लिए उसने बाकी सबको अभिलाषा के विषय की बातों को मारकर प्रभु की इच्छा के अनुसार जिया। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का विषय में उसका 35, 36, 37 में पढ़ते समय में किस रीति से अपने शरीर में जाग उठने वाला जो अभिलाषा है उसको वो मारकर प्रभु के इच्छा के अनुसार आत्मा में जीने वाला स्वभाव के बारे में बोला, जिसके वजह से ऐसा करने वाले लोगों को नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के साथ एक खास पुनरुद्धान, विशेष पुनरुद्धान मिलेगा, जो स्थान और पदवी के बारे में बोला गया है। परंतु वो ये हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं पुनरुद्धान का वो विषय नहीं है, वो विश्वासियों को खास पदवी मिलने का बात का विषय है, जो वह विश्वासी लोगों के समय में, पुनरुद्धान के समय में विश्वासियों को देगा, जिसने अपने आप को समर्पण करके जिया। ഇത് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം 11:35 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय का 35 में हम पढ़ते हैं, സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ തിരികെ ലഭിച്ചു. जो स्त्रियों को अपने मरे हुए लोगों को वापस उनको मिला करके। ഇത് എന്താണ് ദൈവദാസനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? तो ये क्या यहाँ पर कहना चाहता है? അവിടെ ഒന്ന് സാരിഫാത്തിലെ വിധവയുടെ മകൻ, അതായത് നമ്മൾ ഏലിയാവ് ഉയർപ്പിച്ച ഒരു മകനുണ്ട്, ഒരു വിധവയുടെ മകനുണ്ട്. वहां पर एलिया ने एक विधवा के बच्चे को जिलाया करके हम देखते हैं। പിന്നെ ശൂരൻകാരത്തിയുടെ മകൻ ഏലിശ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചു. फिर एलिशा ने शुलेमी का उधर एक बच्चे को जिलाया करके हम पढ़ते हैं। അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് മരിച്ചവരെ തിരികെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തിരികെ കിട്ടി, ഇപ്പോഴത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത്. तो यहाँ पर ये स्त्रियों को अपने मरे हुए लोग फिर से मिला करके बोलते समय में क्या, अभी दुनिया में जीते समय में बहुत से स्त्रियों को अपना लोग उन लोगों को वापस मिला, उसके बारे में बोल रहा है। ये पुनरुद्धान के जो सचमुच बड़ा पुनरुद्धान होने वाला है, बारी बारी का पुनरुद्धान है, उसका विषय नहीं है, पहला पुनरुद्धान का विषय नहीं है, दुनिया में जीते समय की बात है ये। പിന്നെ കർത്താവ് തന്നെയും പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിപ്പിച്ചത് പല ഈ സ്ത്രീകളുടെ മക്കളെ, നമ്മള് നയീൻ പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മകനും ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകനാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ബെഥാനിയിലെ മാർത്ത മറിയത്തിന്റെ ആ സഹോദരൻ ലാസറ്, അതും ഈ 2 സഹോദരിമാർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും. പിന്നെ തബീത, ഇവരെല്ലാവരും കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചത് പറയുന്നതും എല്ലാം അവരെല്ലാം പിന്നെയും മരിച്ചു. ആ പുനരുദ്ധാനം വേറെയാണ്. और उसके अलावा प्रभु ने भी लोगों को जिलाया अपने जीवन में रहते समय में। 3.5 साल का सेवा में करते समय में जो 3.5 साल का सेवा किया, उस समय में प्रभु ने भी कुछ लोगों को जिलाया था। तो वो लोग भी भूमि के समय में जीने वाले लोग थे, वो लोग भी जिलाया हो जाने के बाद फिर से वो लोग मरा। उसमें से बहुत से स्त्रियों को अपना मरे हुए लोग फिर से मिले, लेकिन मिलने के बाद फिर से वो लोग मरे। तो वो लोग ये वो पुनरुद्धान के विषय में नहीं है, जो पुनरुद्धान का बारी के बारे में जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उसमें ये लोग नहीं आते। അപ്പോൾ നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:6 നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുനരുദ്ധാനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो अभी हमने प्रकाशित वाक्य 20 का हम लोग ने जब पढ़ते समय में उसमें हमने देखा 20 का 6 में जो पहला पुनरुद्धान का भागी करके हम लोग पढ़ते हैं, वो है ये 3 प्रकार के जो भागी होने वाले 3 भाग लोग थे, जो कलीसिया के लोग, पुराने नियम के विश्वासी और महाक्लेश में मरने वाले संत लोग, ये लोग सब मिलकर होने वाले हैं पहले पुनरुद्धान का भागी। അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചതുപോലെ അക്ഷരീയമായിട്ട് നമ്മൾ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മർത്യ ശരീരം, തേജസ്സിന്റെ ശരീരം പ്രാപിക്കും. ഇത് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത്. तो इसीलिए हम लोग सब लोग जैसा यीशु मसीह जी उठा वैसा हम लोग भी जी उठने वाले हैं। कलीसिया के सभी लोगों के विश्वासी के जीवन में ये होने वाला बात है, जो हर एक विश्वासी को मिलने वाला है। इस आशा में है हम लोग जी रहे हैं और इसके लिए हम लोग जी रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है कि किस रीति से पुनरुद्धान का अवस्था क्या है करके। Praise the Lord. प्रभु इस विषय में हम सबको सहायता करे। आमीन।